the Chief Girl Scout of the Philippines 2018, Miss English Festival 2019 School Level, and Miss English Festival 2019 Municipal Level. Good afternoon, Miss Glenn. Good afternoon, ladies and gentlemen, especially sa friends ni Gwen. Actually, we are not this ready. We're only planning for a very simple party for her. But I think friends around thought of giving her more than what she deserved. So, thank you, Gid. Madamo gid nga salamat sa pagtagtuling mo, especially sa mga classmates ni Gwen. And of course, sa akong nga mga co-teachers and friends. And of course, I would like to personally express my gratitude sa kay Ariel Salon. Before life we move on the innocence, to be high, and then when my mind she was the eldest child of Mr. Bruce Magwan and Mrs. Natalia Magwan. She was awarded as the Chief Girl Scout in the Philippines 2010. She was also crowned as the English Festival 2019 School Level and Miss English Festival 2019 Municipal Level. She also graduated and received the most highest honors. Again, ladies and gentlemen, let us give a round of applause to our debutant this afternoon, Miss Lizelle Gwen Orben Aguan. Magwan, and of course, before you will give your message to your daughter. Actually, wala gani ko diri sa tubang, dito ko sa likod. Kaya na-prepare ko kong sarili. Uwi na. Hindi, kung hindi. Hindi. Pagtigid mo kaya. So, thank you sa tanan, friends, my only co-teacher, Mas Leia, Maria, kay Ma'am Monet, kay Suon, Ma'am Kingson, sirs and moms, classmates ni Queen, friends, salamat sa pagtambong. Bago inauna ko na hindi nang ako mag-ambal, hindi na ako istorya. Kaya hindi ikaw tabugong. Then, thank you very much for support, morally, spiritually, and everything. Hindi na ako maglawik sa istorya kay Gwen. Almost, harap na siya mong tanan. Nangako lang is fulfill your dreams. Ang walang kitang tool natin, finish your education, mag-compare man mo ang tao na wala siya natapusan, kanya natapusan. Maybe, pwede mo na lang makita ini kay si mama mo, almost complete na siya. So, my baby, now finally turns a lady. Bong, wala ka lang gitanay. Gusto ko pa makita si Gwen nga mag-tour kung di niya gusto. Amo ko sa nga konsentidor nga tatay sa year. Pero, I know, kaya nyo. Makabulak pa kamo. So, ang wala na agitan wish ko kay Gwen, enjoy being single. Ang buta, ang
gusto mo nga mabot sa kinabuhi mo. Kaya mo lang gina, pabalik-balik ko lagi na istorya ginambal sa inyo. Ang mo lang gina ang aton nga shield nga maging successful ka. Ano man nga mga struggles, ano man nga mga panliliit o pang-apak-apak, the only shield is maging successful ka. Ang mo lang gina. Kaya po, karoon ko lang na or mga may pumilin mo. Karoon ko lang na-enjoy nara na kamo ang happiness totally complete. Maybe nakatapos ko profession ko, nakatrabaho ko, and of course so ano man nga mga negativities, ang panlaban lang natin is we are firm and complete and happy family. So when baby palangga abuta ang pangandoy mo, kaya mo lang gitna ang magamit mo para magkaroon ka sa very happy and successful family. Sa kanan, again, once again, salamat and